Let's make a pancake. Yan, itlog, gatas, asukal, flour. Yan, wala nang takalan talaga yan. Yan, tsaka butter. Yan, mix, mix, mix. Yan, ready na. Happy face pancake. Pang snack ng mga bata. Yan, gawa. Ayan, kita na yung happy face pancake. Yan ang gusto nilang snack kasi mayroon silang bisita na isang bata. Yan na. Tapos na. Diba? Happy face pancake. We eat strawberry jam. Paborito nila yan yung jam na yan. Ano yan? Homemade jam. Amo ko mismo ang gumawa niyan. Yan. With a beautiful flower.